पिलामाने मो ना हूँ सुदीप्त रंजन बेहेरा विज्ञान मनस्क मु समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज अध्याय अणुजीव संपर्कित द्वितीय कैटेगरी आदि प्राणी बा प्रोटोजुआ संपर्क में अधिक किछि जानिबा। एही अध्यायटी उभय पाठ्य अंतर्भुक्त एवं बहिर्भुक्त अटे। आदि प्राणी आमीबा प्रोटोजुआ आमीबा। आदि प्राणी बा प्रोटोजुआ अंतर्गत विभिन्न प्राणीर एग्जाम्पल मध्यरु आमीबार नाम प्रथमे आसी थाए एवं विभिन्न परीक्षा गुड़िकर मध्य बेसी क्वेश्चन आसी थाए। पिला माने चित्र तैयारी कला बेले आमे जेमिति आंकी देले मध्य यह ठीक हो जाए, कारण एही प्राणीर निर्दिष्ट आकृति नहीं, सब बेले एहार शेप चेंज होउथाए। एहार शरीर एककोशी सुनष्टीय कोष यूनिसेलुलर यूकैरियोट अटे। एहार कोष को जदि आमे लक्ष्य करिबा तेबे सबुठु बाहरे कोष झिल्ली बा सेल मेम्ब्रेन रहिछि। एहार भितर को कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म रहिछि। कूटपाद खाद्य पदार्थ को कैप्चर करिबा पई आमीबा आंगुठी भली प्रोजेक्शन बाहर करिथाए। एहाकु कूटपाद बा फल्स फीट सिंगुलर नंबर रे सीडोपोडियम एवं प्लुराल फॉर्म रे एहाकु सीडोपोडिया कहा जाए। खाद्य पदार्थ को रखी हजम एवं शोषण करिबा पई खाद्य धानी बा फूड वेहिकल रहिछि। समग्र कोषर समन्वय रक्षा करिबा पई छोटिया ब्रेन न्यष्टि बा न्यूक्लियस रहिछि। आमीबा कोषरे किछि संकोचिकी धानी बा कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल मध्य देखिबाकू मिलिथाए। पिला माने डेस्क्रिप्शन रे मु केते गुडिए एमीबा संपर्कित ई कंटेंट लिंक दे दउछि। एही लिंक गुडी को फॉलो करी तमे एमीबार विभिन्न चित्र गुडी को यूट्यूब माध्यम रे देखि परिबो। आदि प्राणी पारामेसियम। पिला माने चित्र रे देखुथिबा आदि प्राणी जीवर नाम हेउछि पारामेसियम। एहाकू माइक्रोस्कोप तले जूम करी देखिले पाखापाखि स्लीपर चप्पल भली देखा जाए। एहार समग्र शरीर रे असंख्य छोट छोट केश भली जिनस देखा जाए, जहाकू सिलिया कहा जाए। एही सिलिया सहाय्य रे पारामेसियम चल प्रचल करथाए। आदि प्राणी युग्लिना प्रोटोजुआ युग्लिना। पिला माने ए हेउछि एक रहस्यमय जीव युग्लिना। जदि एहार कोष को लक्ष्य करिबा तेबे देखि परिबा पानी रे चल प्रचल करिबा पई लंबा केश भली जिनसटे रहिछि, जहाकू फ्लाजेलम कहा जाए। आलोक प्रति संवेदनशील अंगिका आई स्पॉट देखिबाकू मिलथाए, जहा आमर आखि भली किछिटा काम करथाए। कोष भितरे गल्गी पिंड रहिछि, गल्गी बॉडी। कोषर परिचालन करिबा पई न्यष्टि बा न्यूक्लियस रहिछि एवं आश्चर्य करिबा पई एई प्राणी देहरे रहिछि क्लोरोफिल बा हरित लवक। तेणु एई जीव युग्लिना ठारे उभय उद्भिद एवं प्राणी कोषर गुण देखिबाकू मिलिथाए। एही जीवटी उद्भिद ना प्राणी एहार विभाजन समय रे वैज्ञानिक मानकर विवाद घेरकू आसीथिला ओ मतभेद मध्य होइथिला। एहार शरीर रे उद्भिद भली स्वभोजी पोषण बा फोटोसिंथेसिस करिबा पई क्लोरोफिल कणिका रहिछि, अर्थात उद्भिदर गुण को दर्शाउछि। मात्र उद्भिद रे मिलुथिबा कोष भित्ति बा सेल वाल ए जीवठार देखिबाकू मिले नाही एवं परिवेश रु मध्य अन्य प्राणी माननकू शोषण करी खाई पारे। तेणु प्राणीर गुण दर्शाउछि। उद्भिद कोषरे साधारणतः भावरे रसधानी बा वेहिकल मिले थाए, जहा उद्भिदर गुणावली अटे। मात्र पानी रे पहरिबा बा फ्लाजेलार व्यवहार करी चलप्रचल करिबा साधारण भावरे एक प्राणीर गुणावली अटे। आहुरी मध्य प्राणी भली एहार कोषरे एक आलोक संवेदनी आई स्पॉट रहिछि, जहाकि संपूर्ण भावरे प्राणीर लक्षण को प्रकाश करुछि। एही भली भावरे एहा उद्भिद ना प्राणी एहा डिसाइड करिबा खूब कष्टकर होइथिला। तेणु सर्वशेष एहाकू उभय उद्भिद और प्राणीर गुण प्रकाश करुथिबा एक रहस्यमय जीव भावरे गणना करा जाइछि। जैव विवर्तन समय रे एही आदि प्राणी उभय उद्भिद और प्राणीर मध्यवर्ती स्थान बा मिडिल टर्म मध्यवर्ती कड़ी को सूचाउछि। आदि प्राणी प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम। पिला माने देखो एटा हेउछि प्लाज्मोडियम रो गोटे चित्र। एही एक कोशी आदि प्राणी जीव आमको मलेरिया रोग रे आक्रांत करिथाए। पिला माने नेक्स्ट वीडियो रे आमे जानिबा आदि प्राणी प्लाज्मोडियम और मलेरिया ज्वर संपर्क रे।
ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଏ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଏଣ୍ଟାମୋଇବା ହିଷ୍ଟୋଲିଟିକାର। ଏହି ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଆମକୁ ନାଳ ଝାଡ଼ା କରାଇଥାଏ। ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମ୍ବ ଝାଡ଼ା ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ମାସରେ ବେଶୀ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ନାଳ ଝାଡ଼ା କେମିତି ହୁଏ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟାକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅପକାରିତା ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଜନିତ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର କରାଇଥାନ୍ତି, ତରଳ ଝାଡ଼ା, ନାଳ ଝାଡ଼ା କରାଇଥାନ୍ତି, ସ୍ଲିପିଂ ସିକନେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ଆମ ଶରୀରରେ କରାଇଥାନ୍ତି। କେତେକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା କପା ଗଛ, କଫି ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ପାମ୍ ଅଏଲ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାନ୍ତି। ଉପକାରୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ୟୁଜଫୁଲ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ। ପିଲାମାନେ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବା ପଜିଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ବା ଫୁଡ ଚେନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନୀଳତିମି। ନୀଳତିମି ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ତମେ? ନୀଳତିମି ସମୁଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବ। ସେ ଏହି ଜୁ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ବା ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାଏ। ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଡିକମ୍ପୋଜର ଅପଘଟକ। ଆଦି ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରେ ଅପଘଟକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳର ଉପଚାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଉଇ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଉଇ କାଠ ଖାଇଥାଏ। କାଠକୁ ଖାଇ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପେଟ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ବା ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ କାଠ ଭଳି ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ ବୀଜାଣୁ ଓ କବକ ଶୈବାଳମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କବକ, ଶୈବାଳମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି।